here. ये कुछ अंग्रेजी में कहना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मिस्टर मूसा ज़र अल मूसा और मिनिस्ट्री के लिए ख़वातीन व हज़रात, बहुत शुक्रिया, नवाजिश, करम और मेहरबानी आने के लिए, सुनने के लिए, दाद देने के लिए और इस सिलसिले को जारी रखने के लिए। खुदा का शुक्र सबसे पहले, उसके बाद मैं अपनी माँ का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि जिनकी ज़बान उर्दू है तो मेरी ज़बान उर्दू हो गई। तमाम शोरा हजरात एक से एक अपने आप में, अपनी शख्सियात में, अपने काम में नगीने हैं। ये हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, हमको अपना कलाम सुनाते हैं और लुत्फ़अंदोज़ करते हैं। आप सबका भी तहे दिल से शुक्रिया। वो सारे दोस्त और अहबाब जो खुले दिल से स्पॉन्सरशिप्स करते हैं, जिनके बिना ये प्रोग्राम कभी मुमकिन नहीं हो पाता, मैं उनको भी तहे दिल से सलाम और अपना तशक्कुर पेश करता हूँ। होटल दोहा शेरेटन और इनका मैनेजमेंट, जो कि हर लिहाज से सिर्फ ताउन ही नहीं करते हैं बल्कि हमारी कई बार कुछ ऐसी कंडीशंस रहती हैं उनको भी एक्सेप्ट करते हैं और मानते हैं, तो उनका भी शुक्रिया। हमारी दोनों हिंदुस्तान और पाकिस्तान की कमिटीज़ और उसके चेयरमैन, जो कि आपके लिए महीनों काम करके, रिसर्च करके, ऐसे नगीने निकाल कर हम तक पहुंचाते हैं और अवार्ड्स के लिए उनका इंतखाब करते हैं, तो हमारी कमिटीज़ और उनके चेयरमैन, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ में हमारे मजलिस के कोऑर्डिनेटर्स, जनाब दाऊद साहब पाकिस्तान से, किफ़ायत साहब हिंदुस्तान से, सलाहुद्दीन साहब दुबई से, इनके भी ताउन और इनके भी काम जो ये करके संजाम तक पहुंचाते हैं, उसके बिना ये सब कुछ मुमकिन नहीं हो पाता। ना वक्त लूँगा, ना शायर हूँ, मिजाज शायद शायराना कहीं ना कहीं बन जाता है, तो मौका भी है, रस्म दुनिया भी है, दस्तूर भी है और एक मैसेज भी है। और इकबाल की एक बंद है, वो याद आया तो सुनाता चलूं, और उस पर अगर उस वक्त जब इकबाल ने ये बात कही थी और उसका अमल अगर आज भी हो जाए तो क्या कहने। और कुछ इस तरह है कि गाफिल ना हो खुदी से कर अपनी पासबानी, शायद किसी हरम का तू भी है आस्ताना। तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, खोया गया है तेरा जज्बे कलम धराना। ऐ लाह इलाह के वारिस, पाकी नहीं है तुझ में, किरदार काहिराना, गुफ्तार दिल बराना। ये मैसेज जब भी कहा गया, जैसे भी कहा गया, आज भी अगर इसको अमल में लाया जाए तो पूरी कौम ही नहीं बल्कि मुल्कों के लिए बहुत बेहतरी आज भी हो सकती है। ख़वातीन व हज़रात, और बतौर ख़ास कुछ लोग, ख़ास तौर से जिस मुल्क से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, हिंदुस्तान, कुछ ऐसी शैतानियाँ कुछ ऐसा कर रहे होते हैं कि कुछ कम्युनिटीज़ में आपस में फ़र्क आ जाएं, जिससे कि उनकी जो जीत है वो हो जाए। तो वो एक बात मुझे याद आई बड़े आसान लफ्ज़ों में, मुझे ये याद नहीं कि ये बात या शेर कहा किसने है या जो भी है, लेकिन मायने बड़े उसके ऐसे हैं कि जो बिल्कुल नुक्ते पर बैठते हैं। कि किसी ने कहा, हमने नमाज़ें पढ़ी हैं अक्सर, हमने नमाज़ें पढ़ी हैं अक्सर, गंगा
تیرے پانوئی سے وضو کر کے. ہم نے نمازیں پڑھی ہیں اکثر گنگا تیرے پانی سے وضو کر کے, اور جواب بھی کچھ اس طرح آیا کہ ہم نے اذانیں سنی ہیں اکثر گنگا تیرے گھاٹ پہ متھا ٹیک کر. بہت بہت شکریہ خواتین و حضرات, تھینک یو. بہت شکریہ محترم محمد صبی بخاری صاحب. خواتین و حضرات, آپ کا اور میرا ساتھ بس یہیں تک. پروگرام کے بقیہ حصے کی نظامت کے لیے میں اپنے ساتھی جناب فرقان پراچا سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور اس پروکار تقریب کی اگلے حصے کی نظامت کا بیڑا اٹھائیں. جناب فرقان پراچا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Your Excellencies, Honorable Chief Guest, respected ambassadors, ladies and gentlemen. On behalf of Organizing Committee, I wish you all a very happy and joyful evening with us. I deeply thank each and every one of you from the core of my heart. I take this opportunity to thank all the dignitaries who are present here for their valuable time and interest. معزز خواتین و حضرات, پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق اس وقت 19ویں عالمی فروغ اردو ادب ایوارڈ 2015 کے ونر پاکستان کے نامور نقاد, محقق اور شاعر جناب ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب کے ادبی و علمی سفر کے کارناموں پر روشنی ڈالنے کے لیے تشریف لاتے ہیں. مجلس کے ایک بہت ہی متحرک رکن جناب اعجاز حیدر. جناب اعجاز حیدر. السلام علیکم. معزز خواتین و حضرات, مجھے آج یہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے کہ میں علم و ادب کی نابغہ روزگار ہستی پروفیسر ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کروں. پروفیسر ڈاکٹر خورشید رضوی 8 دسمبر 1940 میں امروہہ بھارت میں پیدا ہوئے. 1947 میں اپنے بزرگوں کے ساتھ ہجرت کر کے پاکستان تشریف لائے اور مونٹگومری, جس کا موجودہ نام ساہیوال ہے, میں سکونت پذیر ہوئے. پنجاب یونیورسٹی سے 1961 میں امتیاز کے ساتھ ایم اے عربی اور 1981 میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی. ڈاکٹر خورشید رضوی مشرقی زبانوں کے ایک کثیر الجہتی اسکالر ہیں. آپ اردو, عربی, فارسی, پنجابی اور انگریزی زبانوں پر یکساں مہارت رکھتے ہیں. آپ کی زندگی تدریس, تحقیق, تنقید اور تخلیق سے عبارت ہے. قدیم عربی ادب میں نہ صرف پاکستان بلکہ عرب دنیا میں بھی آپ کو اتھارٹی سمجھا جاتا ہے. آپ کا ایک اہم کام یہ بھی ہے کہ آپ نے اکیلے ہی عربی ادب کی تاریخ کا ایک نایاب حصہ جو 1258 میں ہلاکو خان کے بغداد پر حملے کے دوران کھو گیا تھا, اس کی تدوین کی, جسے بعد میں شیخ زید اسلامی مرکز نے شائع کیا. بطور مترجم بھی ڈاکٹر خورشید رضوی کا کام لائق تحسین ہے. آپ نے کئی ایک زبانوں سے مختلف موضوعات پر کئی ایک کتابیں ترجمہ کیں, جن میں اسلامی ترقیاتی بینک جدہ کے لیے وفاقی شرعی عدالت اور بینک سود کا جائزہ,
اور اسی طرح آپ کی حالیہ کتاب عربی ادب قبل از اسلام نے ناقدین ادب سے بھرپور داد و تحسین حاصل کی. آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ اعجاز حیدر. خواتین و حضرات، اب ہندوستان سے 19ویں عالمی فروغ اردو ادب 2015 کے ایوارڈ ونر، معروف فکشن نگار جناب مشرف عالم ذوقی کی ادبی خدمات پر روشنی ڈالنے کے لیے تشریف لاتی ہیں معروف شاعرہ اور ریڈیو قطر اردو سروس کی ہر دل عزیز شخصیت محترمہ فرزانہ صفدر. آپ کی بھرپور تالیوں میں محترمہ فرزانہ صفدر. خواتین و حضرات السلام علیکم. پیش خدمت ہے جناب مشرف عالم ذوقی صاحب کا تعارف. مشرف عالم ذوقی 24 نومبر 1963 کو بہار میں پیدا ہوئے اور مگدھ یونیورسٹی گیا سے انہوں نے ایم اے کی ڈگری حاصل کی. 1992 میں ان کا پہلا ناول نیلام گھر شائع ہوا. اس کے علاوہ ان کے اہم ناولوں میں شہر چپ ہے، مسلمان، بیان، لے سانس بھی آہستہ، آتش رفتہ کا سراغ اور نالۂ شبگیر خاص طور پر قابل ذکر ہیں. ذوقی صاحب کا فکشن متنوع موضوعات کا احاطہ کرتا ہے. برصغیر کی اقلیت ڈسکورس اور سماجی و انسانی سروکاروں کی انہوں نے اپنی تحریروں میں بھرپور ترجمانی کی ہے. وہ موجودہ عہد کی گھٹن، صارفیت اور مظلوم طبقے کے خلاف احتجاج بھی کرتے رہے ہیں. مزید برآں ان کا فکشن اردو تک محدود نہیں بلکہ ہندی اور دوسری زبانوں کے رسائل اور جرائد میں بھی ان کی تخلیقات شائع ہوتی رہی ہیں. اس عہد کے ان فنکاروں میں ہیں جن کا تخلیقی سفر ہنوز جاری ہے. فکشن میں مشرف عالم ذوقی کو ان کی مجموعی تخلیقی خدمات کے لیے 19ویں عالمی فروغ اردو ادب ایوارڈ کا مستحق قرار دیا گیا ہے. اب تک ان کے 11 ناول اور افسانوں کے 7 مجموعے شائع ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے دیگر اصناف میں بھی متعدد کتابیں لکھی ہیں اور ان کی مطبوعات کی کل تعداد 30 سے بھی زیادہ ہے. 19ویں عالمی فروغ اردو ادب ایوارڈ 2015 سے قبل محترم مشرف عالم ذوقی کو متعدد انعامات و اعزازات سے نوازا جا چکا ہے، جس میں کرشن چندر ایوارڈ، کتھا ایوارڈ، ملینیم ایوارڈ اور سر سید نیشنل ایوارڈ کے علاوہ مختلف ریاستی اکیڈمیوں کے انعامات بھی شامل ہیں. مجلس فروغ اردو ادب دوحہ قطر 19ویں عالمی فروغ اردو ادب ایوارڈ 2015 کے انتخاب پر جناب مشرف عالم ذوقی کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتی ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ محترمہ فرزانہ صفدر صاحبہ. معزز خواتین و حضرات، اب 19ویں عالمی فروغ اردو ادب ایوارڈز کی تقسیم کا مرحلہ آتا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان میں 2 آزاد جیوریز ہیں جو متفقہ طور پر ایوارڈ ونرز کا اعلان کرتی ہیں. پاکستانی جیوری کے چیئرمین ہیں جناب انتظار حسین صاحب، جبکہ اراکین میں جناب ڈاکٹر سلیم اختر، جناب مسعود مفتی اور جناب محترم امجد اسلام امجد شامل ہیں. ہندوستانی جیوری کے چیئرمین ہیں جناب ڈاکٹر گوپی چند نارنگ اور اراکین میں جناب پروفیسر شافع کدوائی، جناب پروفیسر اختر الواسع اور محترمہ وسیم بیگم صاحبہ شامل ہیں. Ladies and gentlemen, now to distribute the awards
and cash prizes to our award winners, I would like to request our honorable chief guest, His Excellency Mr. Musa Zainal, advisor to His Excellency Dr. Hamad Abdulaziz Al Kawari, Minister of Culture, Arts and Heritage, State of Qatar. I also invite Mr. Shahzad Ahmed, Ambassador of Pakistan, and I request Mr. Muhammad Atiq, Chairman, Board of Patron, Majlis Froge Urdu Adab, please come on the stage and do the honor. Ladies and gentlemen, for award distribution, I also invite Mr. Danish Shaudinia, First Secretary, Embassy of India, and I request Member of Board of Patron, Mr. M.S. Bukhari, to please come on the stage for award distribution. मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अब मैं गुजारिश करूंगा पाकिस्तान से 19वें आलमी फ़रोग़े उर्दू अदब अवार्ड के हकदार जनाब डॉक्टर खुर्शीद रिजवी आपकी खिदमत में मजलिस की जानिब से शील्ड, गोल्ड शील्ड पेश की जा रही है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि मजलिस फ़रोग़े उर्दू अदब की जानिब से अवार्ड विनर्स की खिदमत में गोल्ड शील्ड के साथ साथ 150,000 रुपीज़ का चेक भी पेश किया जाता है, जो कि इस वक्त मोहतरम डॉक्टर खुर्शीद रिजवी साहब की खिदमत में पेश किया जा रहा है। 150,000 पाक रुपीज़ फ्रॉम मजलिस फ़रोग़े उर्दू अदब। ख़वातीन हज़रात, अब मैं गुजारिश करूँगा हिंदुस्तान से 19वें आलमी फ़रोग़े उर्दू अदब अवार्ड के विनर जनाब मुशर्रफ आलम ज़ौकी आपकी खिदमत में गोल्ड शील्ड पेश की जा रही है। और इसी तरह 150,000 इंडियन रुपीज़ का चेक भी जनाब मोहतरम ज़ौकी साहब की खिदमत में पेश किया जा रहा है। Ladies and gentlemen, before commencing upon the main poetry session, we have the pleasure to present to you our annual magazine, our Mujalla. And to inaugurate that, I humbly request our chief guest, His Excellency Mr. Musa Zainal, kindly grace our company with all our honorable guests and inaugurate the Mujalla. Our annual magazine, have a big round of applause. Our Mujalla presented by our Board of Patron Chairman, Mr. Muhammad Atiq, and inaugurated by our chief guest, His Excellency Mr.
موسیٰ زینل. خواتین و حضرات، ہمارے پاکستان کے ایوارڈ ونر ڈاکٹر خورشید رضوی کا مضمون عربی ہے. وہ عربی ادب کی ایک مفصل تاریخ اردو میں مرتب کر رہے ہیں. انہوں نے عربی ادب کے ایک نادر مخطوطے کی تدوین کی ہے، جس کی ایک خمیم جلد ان کی طرف سے قطر کی وزارت ثقافت کے لیے پیش کی جاتی ہے، جو کہ آج کی محفل کے سرپرست اور مہمان خصوصی محترم موسیٰ زینل کی خدمت میں پیش کی جائے گی. جناب محترم ڈاکٹر خورشید رضوی اور چیئرمین بورڈ آف پیٹرن مسٹر محمد عتیق ان کی خدمت میں اب میں گزارش کروں گا جناب محترم محمد عتیق صاحب اور جناب ایم ایس بخاری صاحب سے کہ ہمارے معزز مہمانوں کی مخصوص نشستوں تک رہنمائی فرمائیں. ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب کی کتاب جناب ہمارے محترم مہمان خصوصی موسیٰ زینل کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. اب میں گزارش کروں گا محترم عتیق صاحب سے اور ایم ایس بخاری صاحب سے کہ ہمارے معزز مہمانوں کو ان کی مخصوص نشستوں تک رہنمائی فرمائیں. Ladies and gentlemen, on behalf of organizing committee, now I would like to request our honorable chief guest, Mr. Musa Zainal, to say a few words. Mr. Musa Zainal. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سعادة سفير جمهورية باكستان الشقيقة، سعادة الأخ الصديق سفير باكستان السابق في قطر، الأستاذ الفاضل محمد عتيق رئيس المجلس، مجلس تطوير الأدب الأردو، السيد بخاري، أصحاب السعادة، الشعراء، نجوم هذه الليلة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مشیر محترم نے فرمایا ہے حمد و صلات کے بعد کہ میں یہاں تشریف فرما جناب عزت مآب سفیر پاکستان جناب بخاری صاحب اور شعراء محترم جو آج کی محفل کے لیے باعث زینت ہیں، ان سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور جناب عتیق صاحب، محترم محمد عتیق صاحب اور بخاری صاحب اور اس مجلس فروغ اردو ادب کے اراکین جنہوں نے بہت بڑی خدمت انجام دی ہے، ان سب کو میں پیش کرتا ہوں اپنی دلی تہنیت. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يسرني أولا أن أنقل إليكم تحيات سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري راعي هذا الاحتفال،
وزير الثقافة والفنون والتراث، الذي تعرفون مدى حرصه على متابعة هذا الحدث الذي أصبح جزءاً من حياتنا الثقافية في قطر. ففي كل عام نحتفل هذا الاحتفال منذ ما يزيد تقريباً عن 21 سنة. मैं सबसे पहले वज़ीर सक़ाफ़त व फ़नून व तुरास दौलत क़तर की जानिब से आप सबको सलाम पेश करता हूँ और इस सालाना जो आपकी ये एक सरगर्मी है जिसकी वजह से यहाँ अदब जो है उसकी ज़िंदगी रहती है, इस पर आप सबको उनकी जानिब से भी मुबारकबाद और सलाम पेश करता हूँ। ثم اسمحوا لي باسمكم أولاً ثم باسم وزارة الإعلام وزارة الثقافة والفنون والتراث أن أرحب بضيوف قطر الكرام، هؤلاء الأساتذة والشعراء الكرام الذين كما قلت يمكن في حديث سابق هم الباقون على مر الأزمان، هم الذين سيبقى ذكرهم وسيخلد التاريخ ذكرهم. मैं उनकी जानिब से और अपनी जानिब से इन एहसासात का इजहार करने के बाद अपने ख़िताब का रुख मोड़ता हूँ आज के असातिज़ा और शुअरा की जानिब कि यही वो लोग हैं जिनकी सरगर्मी और जिनका ज़िक्र खैर बाकी रहेगा। لأن هؤلاء الشعراء والشاعرات هم الذين يعبرون عن شعوبهم، عن انتصاراتنا، عن انكساراتنا، عن لحظات حبنا، عن لحظات ضعفنا، عن لحظات قوتنا. هؤلاء هم الذين يعبرون عن كل هذه المشاعر والخوالد ويبشرون دائما بمستقبل أفضل. الشاعر دائما محكوم بالأمل، دائما يقدم المستقبل. यही वो लोग हैं जो इंसानी एहसासात की ताबीर पेश करते हैं। ये तमाम शुअरा और शायरात, क्योंकि शायर अपने शऊर के ज़रिए सिर्फ़ ज़माना माज़ी और हाल ही से नहीं बल्कि